بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الطلبة، السلام عليكم ورحمة الله. نواصل مع الفيديو الثاني حول les suites de fonctions. بعد ما شفنا les définitions les convergences simples uniformes d'une suite de fonctions, نشوفوا اليوم les propriétés de la limite d'une suite de fonctions. يعني راح نشوفوا هنا باللي اسمها la continuité uniforme, elle conserve la continuité, l'intégrabilité et la dérivabilité, bien sûr, sous certaines conditions. Nous devons la continuité de la limite. Donc la limite uniforme d'une suite de fonctions continues hérite la continuité. C'est-à-dire, je vous le pardon, le théorème 3, je vous soit Fn une suite de fonctions définies sur D qui convergent des fonctions définies qui convergent uniformément. Là, la convergence uniforme de une fonction f et soit x0 appartient à D. Si, la condition je trouve, c'est pour tout m, les fonctions f1 m continuent en x0 ou respectivement sur D, alors la fonction f est continue en x0 respectivement sur D. C'est-à-dire, la limite uniforme d'une suite de fonctions continues en un point x0 ou sur un domaine D, la limite est une fonction continue en x0 respectivement sur D. يعني واش حاب يقول بلي la convergence uniforme elle conserve تحافظ على كي يكونوا لي فونكسيون f1 كامل كونتيني وتكون لا convergence تاع f1 vers f uniforme، لا ليميت راح تكون حتى هي كونتيني. هذه لا ديمونستراسيون مش شرط نهضروا عليها، نفوت ديريكت les corollaires et des remarques, etc. Pour les corollaires, la limite uniforme la limite uniforme d'une suite de fonctions continues est une fonction continue. Attention, هذا الشيء هذا صحيح فقط pour la convergence uniforme. Pour la convergence simple لا، يعني تقدر تكون la suite des fonctions f1 continue ou la limite ماهيش continue. على واش؟ لأنه la convergence ماهيش uniforme، راهي simple فقط. Voilà. Donc on peut utiliser ce théorème, le théorème C2, pour montrer qu'une suite de fonctions continues ne converge pas uniformément. كيف نستعملوه؟ إذا كان عندنا une suite f1 qui converge simplement vers f و لي f1 كامل راهم كونتيني بصح لا ليميت تاعهم f ماهيش كونتيني، هذا معناه بلي لا كونفيرجونس ماهيش يونيفورم. دونك هذه سي اون ميثود، سي اون اوتر ميثود ولا pour démontrer la non-convergence uniforme d'une suite de fonctions. عندكم l'exemple هذا. Nous avons vu plus haut في la vidéo اللي فات وفي الكور، يعني في الديبي تاعو، بلي la suite هذه x puissance n كيكون x في 0 1، هذه شفناها بلي تكونفيرجي simplement sur l'intervalle 0 1 vers la fonction f égale à 0 c'est x في l'intervalle 0 1 strictement inférieur à 1 égale à 1 pour x égale à 1. تلاحظوا بلي هاد لا فونكسيون لا ليميت ماهيش كونتيني، ماهيش كونتيني عند sur l'intervalle، يعني exactement عند 1. على واش؟ بونسو عند au voisinage de 1 à gauche عندنا 0 وعند 1 c'est 1. Donc la fonction f n'est pas continue 0 1. Ce qui prouve que cette suite n'est pas uniformément convergente. La limite ماهيش continue. Et nous, la convergence ماهيش uniforme. Elle est simplement, c'est-à-dire uniquement simple. نروح بعد la continuité نروح l'intégrabilité، قابلية للمكاملة. L'intégrabilité de la limite. Contrairement à la limite simple, la limite uniforme d'une suite de fonctions intégrables au sens de Riemann hérite l'intégrabilité. يعني la limite ترث l'intégrabilité de la suite des fonctions.
le théorème si f1 est une suite de fonctions définies continues sur l'intervalle AB et qui convergent uniformément vers les fonctions AB. Alors, pour tout n et t dans l'intervalle fn t هي l'intégrale من A t تاع la suite de fonctions fn. Alors la suite c'est une suite, la suite de fonctions converge uniformément vers f. f وش هي؟ f هي la limite هي l'intégrale تاع la limite. En particulier بشكل خاص يعني la limite تاع l'intégrale من A ب تاع fn sts égale l'intégrale AB تاع la limite. يعني la convergence uniforme qui تكون la suite converge uniformément les deux signes تاع la limite l'intégrale كما يقولوا on peut les intervertir يعني نقدروا ندخلوا ونخرج كما بغيت. la limite تدخل داخل l'intégrale ولا تخرج. هذا الشيء ما يصرى غير في la convergence uniforme. لا ديمونستراسيون راهي يعني هي في حقها سهله يعني كي يتبعها الانسان بعقل. دونك جو بريفير باش ما يطولش الفيديو نفوتو ديريكتومون ندو لي ريزولطا خير. لا رومارك كاين دو رومارك في هاد pour هاد لو تيوريم تاع l'intégralité de la limite. Dans le théorème, on peut remplacer la condition de continuité. La condition de continuité c'est une condition un peu forte نقدروا نعوضوها بune condition faible اللي هي au lieu de dire la suite de fonctions continues, ou la suite de fonctions bornées intégrables au sens de Riemann. Sur AB. La condition de continuité qui est un peu forte, on a une condition simple qui est bornée et intégrable au sens de Riemann. Sur l'intervalle AB. La deuxième remarque, le théorème ci-dessous, il montre que la convergence uniforme permet d'intervertir يعني تسمح لنا بتبادل la limite uniforme et l'intégrale. Par contre la convergence simple ne le permet pas. La convergence simple ما نقدر نحسب la limite تاع l'intégrale تاعي فين نلقاها حاجه ونحسب l'intégrale تاع la limite نلقى حاجه اخرى. وها comme le montre le contre-exemple suivant. شوف نديو هاد la suite de fonctions هذه في l'intervalle 0,1. On peut montrer facilement la limite simple يعني هي 0 converge simplement vers 0 d'une part on a من جهة l'intégrale تاع la limite اللي هو la limite اللي لقيناها 0 donc l'intégrale تاع 0 égale 0 et d'une autre part من جهة أخرى. لاحظوا هنا كي نحكم l'intégrer f1 كي ننتجريها تعطيني هذه. شوفوا بعد ما نخلص نلقى ان واكسبونسيال هذا كون ان طون فير لانفيني يروح لان ما يروحش للزيرو. يعني واش لقينا بلي لا ليميت تاع الانتيغرال تاع لا ليميت ما يساويش لا ليميت تاع الانتيغرال. ما هو سبب هذا الامر هذا؟ تو سا اي دو كل هذا بسبب au fait que fn n'est pas uniformément convergente. إنه لا كونفيرجونس تاع لي سويت دو فونكسيون fn راهي غير سامبل سير زيرو ماشي يونيفورم. دونك هذيك نلقاو هذا مندوش ليغاليتي. فوالا وباه نتاكدوا بلي صح ماهيش يونيفورمون كونفيرجونت نحسبوا لا ليميت تاع لو سوب اللي نعرفوها تاع لا فالور تاع فان مع لا ليميت. هاي لا فونكسيون لا ليميت هي زيرو. شوفوا واش لقينا في لا ليميت تاع الاخر لو سوب تاع هذا لو سوب كي ندرسوا هاد لا فونكسيون نلقاو لو سوب هو لو سوب سي 2 ان كاري لما x égale 1 donc راح نلقاو لا فونكسيون اللي كرواسونت لا ليميت تاع تلاحظوا شي لانفيني واش حتى ديفيرون دو زيرو. دونك la convergence n'est pas uniforme. نروح دوك la dérivabilité de la limite. Pour avoir un résultat pour la fin similaire à ceux de la continuité, on exige la convergence uniforme dérivée de fn. الحاجة الزايدة هنا في التيوريم هذا تاع لا ديريفابيليتي دو لا ليميت لازم نشترطوا بلي لي ديريفي تاع لا سويت دي فونكسيون لازم تكون uniformément convergente. شوفوا التيوريم سواء faire une suite de fonctions classe C1 يعني toutes les fonctions sont dérivables et les dérivés sont contenus sur le segment AB tel que il existe un x0
يكفي هنا عندنا نيكس زيرو باش تكون لا سويت نوميريك f1 نعوضو x بلس 0 elle converge sur suite parce que x on a remplacé le x par une valeur fixe x0 maintenant ولات suite de fonction ولا suite numérique. La deuxième condition لازم يكونوا كما قلنا la suite des dérivés elle converge uniformément vers une fonction g sur AB. واش هما les résultats تاع التيورم هذا؟ كاين deux résultats. Le premier résultat هو la suite f1 converge uniformément vers f sur AB et la fonction f اللي هي la limite تاع fn est de classe C1 sur AB de dérivé g c'est-à-dire f' égale à g. Je حاب يقول يعني sous les conditions du théorème ci-dessus nous avons montré que la dérivée à la limite égale la limite de la dérivée. هذا هو فقط الحاجة قلت لكم هنا المهمة لازم يكونوا لي ديريفي تاع لي اف ان يكونوا converge uniformément دونك يخرج عندنا هذا الريزلت. توجور لا ديمونستراسيون طويلة شوية مي حنا اللي تبعها تجي اوكازيون ان شاء الله كي غنشرحها لكم اون ديريكت سورتو كون نقدروا نديرو دي فيديو اون ديريكت سور زوم ولا جوجل ميت. هاد لي ديمونستراسيون نشرحهم لكم ديريكت سور طابلو. فوالا هذه سي لا ديمونستراسيون تاع التيورم طويلة شوية متصلحش نديطيها في الفيديو. Une remarque sur ce théorème de dérivabilité de la limite. On remarque que la limite uniforme de la suite f1 sans la convergence de la suite d'idées ne suffit pas à assurer la limite. شوفنا بلي لازم يكونوا لا سويت تاع لي ديريفي تكونفيرجي سينون التيورم ما نقدروش نتحصلوا على لا ديريفابيليتي لا ليميت. هاو ليكزومبل بوسي ان اكزومبل. شوفوا هاد ليكزومبل هذا la fonction f1 هذه racine de x carré plus 1 sur 1 carré. Il est clair que la fonction elle est de classe C1 quel que soit 1 les f كامل sont dérivables sur R ou les dérivés راهم continue sur R ما كان حتى مشكل باسكو تحت la racine عندنا x carré plus carré يعني tout est positif même في la dérivée هذا اللي داخل la racine ما يكونش égal à 0. Donc on montre que fn converge uniformément sur R vers la fonction qui n'est pas dérivable en 0. La limite n'est dérivable en 0. La limite simple de la fonction quand on tend vers l'infini, c'est la racine de x carré qui est la valeur absolue égale moins x c'est x négative plus x c'est x positif 0 c'est x égale à 0. Donc la racine carrée n'est pas dérivable en 0 donc n'est pas dérivable sur R. On montre que fn moins la racine de x va être égal à 1. Donc montrer l'inégalité هذه شوفوا هنايا je remplace avec de simples calculs j'ai divisé par le conjugué باش نلقاو بلي f1 de x moins racine carrée de moins valeur absolue de x ça fait égal à 1 sur 1 quel que soit. donc شوفوا مليح هذا نعرفوا بلي هذا la valeur absolue هذه elle est inférieure égale à quel que soit x. Donc on obtient quel que soit x, la valeur absolue est inférieure égale à 1, donc le sup égale à ce qui implique la convergence uniforme de fonction f1 vers la fonction x. Donc la convergence uniforme كاينة بصح la fonction n'est pas dérivable en 0. Ce résultat de la non-dérivable de la limite بسبب ماذا؟ pourtant راه عندنا f1 dérivable converge uniformément vers la racine la valeur absolue vers la limite simple mais la limite لقيناها n'est pas dérivable
بورتون لي اف ان كامل راهم دو كلاسي. على واش صرا الشيء هذا؟ باسكو هذا il est dû à la continuité à la convergence non uniforme de la suite. نلاحظوا بلي هذا كي نديريفو لي كيلكو سوا اف ان هاي لا ديريفي il est clair que les f n est une suite de fonctions continues. par contre sa limite est discontinue. la limite نتاعها واش هي؟ كنحسبوا لا ليميت واش نلقاو موان زائد. دونك دابري الا كنشوفو لو تيورم تاع لا كونتينيتي د لا قلنا كي تكون اسمو la suite des fonctions continue بصح لا ليميت تاعها لقيناها ماشي كونتيني باسكو هنايا 1 يكون اكس بوزيتيف موان 1 دونك مكاينش كونتينيتي في اسمو كامل سير ار كامل. دونك مادام مكانش لا كونتينيتي هذا لا ليميت ني ديسكونتيني هذا معناه بلي لا سويت دي فونكسيون دي ديريفي راهي ne converge pas uniformément. فوالا نتوقفوا هنايا. هذه la deuxième ou dernière vidéo تاع les suites de fonctions. la dérivée الجاية إن شاء الله pardon هذه c'est la deuxième vidéo تاع les suites de fonctions. سمحولي نغلط في الهضرة نخلط شوية راني تعبان. على كل حال هذه la deuxième vidéo تاع les suites de fonctions. la vidéo إن شاء الله الجاية راح تكون sur les séries de fonctions. بعد واش في les suites دوك نشوفو les séries. les séries على كل حال راهم كيما نقولو حنا دونك نكملو معليش نكملو دونك ننتقلو لي سيري دو فونكسيون. les séries de fonctions c'est quoi؟ قلنا les séries de fonctions كيما شفنا les séries numériques. la série de fonctions associées à fn عندنا fn une suite de fonctions ودي هذا c'est une partie de r كيما نعرفو non vide. واش هي لا سويت؟ هي لا سويت هادي لا سويت دو فونكسيون لا سيري دو فونكسيون هي لا سويت اس ان دي سون بارتي اللي معروفه بشكل نفس الشيء كيما عرفناها في لي سيري نوميريك نعرفوها في لي سيري دو فونكسيون. دونك يعني في نهايه المطاف une série de fonctions c'est une suite de fonctions تاع واش هي suite de son partiel. من 0 حتى ل 1 تاع اف بي اكس c'est une suite de fonctions يعني هذه اللي تعرفنا لا سيري. لو راست نعرفوه لو راست الشيء اللي نهضروا فيه على لي سيري نوميريك نهضروا على لي سيري فونكسيون. المشكل بوك الاختلافات راح تكون في لي كونفيرجنس. لو راست نعرفوه لو راست تاع لا سويت دو فونكسيون نعرف هو من بي ايكال 1 بلس 1 حتى بلس 1 يعني هو في الحقيقه لا ديفيرونس اونتر لا سيري لا ليميت و لا سويت دي سون بارسيال. دونك maintenant on passe la définition de la convergence. Là, généralement, il y a 3 ou 4 convergences dans les séries de fonctions. Il y a la convergence simple, la convergence uniforme, la convergence normale. Il y a la convergence absolue. Donc, je vous là. Donc, soit Sn et Rn. Sn est la suite des sons partiels ou Rn ou le reste. On a les définitions. On a les définitions des convergences suivantes. La suite la suite des fn. La série des fn converge simplement si seulement sur la suite du son partiel converge simplement. يعني la limite Sn de x quel que soit x appartient égale S de x. S de x هي la somme simple. Autrement dit هذه ولا le reste égale la limite تاع le reste égale à 0 quel que soit x. هنا S تسمى la somme c'est une somme simple de la suite كيما في les suites. On a la limite simple, on a les signes de la somme. Et on écrit quel que soit x, qui te connaît la somme à la limite, s de x égale la somme de 0 plus 8 à fin. Une deuxième convergence, elle est la convergence importante, il y a la convergence uniforme. Qui fait la convergence uniforme, c'est la série de termes elle converge uniformément si seulement si. La limite, le sup. C'est une limite uniforme. La limite à le sup quand x particulier égale à 0. Parce que la convergence uniforme تاع les séries en général ما نعرفوش la limite. C'est des sommes infinies. Donc من بين هذا التعريف الأساسية أنه نقدروا
نلقاو لو سوب تاع لو ريست ار ان ونحسبوا لا ليميت تاع البوغ ايكال ا زيرو نقولوا لا سيري كونفيرج يونيفورمون مي هذه جينا صعيبه شويه. Une proposition, je trouve la condition nécessaire à la convergence qui m'a la condition nécessaire à la limite des séries de numériques. Si la série de fonctions converge uniformément, cela implique que la limite sup, la limite uniforme, le terme GN-F1 tend vers 0. Bien sûr, c'est une condition nécessaire. La définition de les séries uniformes, qui m'attend les suites de fonctions, la série uniformément de crochets. هاي la définition تاعها. شي نهضروا على كيف شي هضرنا على لي سويت نهضروا على لي سيري نقولوا on dit que la série de fonctions est uniformément de crochets celui-ci seulement si la définition quel que soit l'absolu existe quel que soit p et q supérieur égal à 1 le sup تاع la différence entre كيما حنا les deux sommes من 0 ل p ومن 0 ل q اللي هي bien sûr هنا نفترضوا بلي يكثر من q نلقاو يكون السيب هذا أقل من epsilon. Donc le théorème suivant établit le lien entre la convergence uniforme d'une série de fonctions et l'uniforme de kif qui m'a donné la suite de fonctions avec les séries. Alors le critère مهم. Une série de termes généraux afin converge uniformément sur D si et seulement si elle est uniformément de crochet sur D. Les critères de crochet de مهم بزاف et de grande étude pour prouver la convergence uniforme d'une série de fonctions sans appel à sa limite. بلا ما نحتاجوا لا ليميت تاع لا سويت اللي في لا سيري د فونكسيون اللي في العاده صعيبه نحسبوا فقط نقدروا نديمونطريو لا كونفيرجونس يونيفورم بلا ما نستعملوا لا ليميت. ريغل دابل لو ريغل دابل هذا ولا لو كريتير دابل سي ان كريتير تري امبورطون غادي نستعملوه في لا ديمونستراسيون تاع لا كونفيرجونس سامبل ولا يونيفورم تاع surtout uniforme تاع لي سويت لي سيري كيكونوا سو une certaine forme. ها واش يقول لو تيوريم هذا سواء فان une suite de fonctions associée à la série نعطيو دو فيرسيون كاين une version telle que fn هذه لو تيرم جينيرال تاع لا سيري هذه يتكتب على شكل epsilon n une suite numérique multipliée par une suite de fonctions. Epsilon n ما فيهاش الاكس سي نوميريك و جي ان دو اكس هادي دو فونكسيون لازم يفيريفيو هاد لي فونكسيون. اولا لا سويت نوميريك هادي واش طون فير زيرو الاول لازم طون فير زيرو يكون ان طون فير انفيني اي لا سيري هادي لا سيري لا سون تاع لا فالور ابسولو تاع epsilon n plus 1 moins epsilon est convergente هذا لا كونديسيون بور واسمو pour la suite epsilon n. La deuxième condition concerne la suite de fonctions Gn x. Il existe un positif tel que pour tout p on a, quel que soit x appartient à D, parce que la valeur absolue de les sommes jp plus 1, jp plus 1 qu'on inférieur égal à 1, alors la série de fonctions est uniformément convergente. Elle est le premier théorème. Alors, ces deux conditions, la série de fonctions est uniformément convergente. نعطيو un exemple باش نبينو هذا الآخر. نديو مثلا la série de fonctions تاعنا sous cette forme. x راه في 0 هاد لا سيري est uniformément convergente sur l'intervalle. لا واش غنديو هنايا epsilon n هو 1 sur n و g1 de x هي moins 1 puissance 1 x puissance 1. تلاحظوا بلي epsilon n tend vers 0 باينه. زيد لا سويت تاع لا فالور ابسولو تاع لا ديفيرونس هادي ايكال واش تلاحظوا هنا هاي سي اون سويت qui est équivalente à une suite de Riemann convergente, parce que le alpha égale à 2 هنايا voilà, convergente. Donc la première condition de le théorème on va vérifier. La deuxième condition qui concerne la suite de fonctions Gn Gn de x égale à moins x puissance n avec moins x égal à 1, le terme général
c'est le terme général d'une série géométrique convergente. Alors هذا واش يعطينا من P حتى ل P plus 1 عندنا 1 plus 1 terme. le premier terme هو اسمه le premier terme هو la valeur absolue هو x puissance P P puisque la valeur absolue في 1 moins هذا نعرفو هذا c'est la somme تاع les 1 plus 1 terme تاع une suite géométrique. هذا قل من 1 هادو كامل صافي تخرجنا finalement تخرج لنا هذا le terme هذا كامل infime égal à 1. هنا le m égale à 1. Donc la deuxième condition تاع le théorème est vérifiée. On déduit que la série le terme général Fn défini par هذه par la formule étoile uniformément convergente. Qu'il y a une autre convergence plus forte que la convergence uniforme, il y a la convergence normale. Il y a les séries de fonctions, les suites. Donc les séries. En plus de la convergence simple et uniforme, on dispose d'une notion de convergence plus forte spécifique aux séries de fonctions. C'est la convergence normale. La définition, on dit que la série de fonctions qui est définie sur D converge normalement sur D, si seulement si. La série numérique, les termes généraux, la norme uniforme نتاع Fn تكونفيرجي. la norme uniforme mais c'est le sud. تلاحظوا بلي هذا اسمها la convergence normale elle est plus forte que l'uniforme, mais la démonstration elle est plus facile على l'uniforme. سهل على l'uniforme. يكفي واش نديرو نروحو نشوفو باش نعرفو بلي هذه لا سيري كونفيرج يونيفورم واش نحكمو لو تيرم جينيرال تاع لا سيري باش كلي رجعنا لي سويت دو فونكسيون نحسبو السوب إذا كان لقيناه السوب تاع فن بليتود دو فارياسيون ولا بلي ماجوراسيون اكسيتيرا. إذا كان لقيناه نشوفو نروحو لا سيري هذه لا سيري تيرم جينيرال تاعها ولات سيت سيري نوميريك ما فيهاش الاكس. هذه نروحو لي سيري نوميريك كيما شفنا في الشابيتر 1 تكونفيرجي ولا حسب لي كونديسيون. c'est une série numérique à terme positif. نستعملو هذوك لي كريتير اللي شفناهم كامل اكسيتيرا. إذا لقيناها تكونفيرجي معناها لا سيري دو فونكسيون تكونفيرج نورمالمون. Donc pour montrer qu'il y a convergence, on cherche à majorer هذا par un réel tel que هذه تكونفيرج يعني بين الطرق. Pour montrer qu'il n'y a pas de convergence, on cherche à minorer. ولا إذا كان مينورينا هذا par un réel بn tel que هذه بn la somme de bn مش غلط la somme de tangent bn diverge. هذه نديمونطري بلي ما كانش convergence نورمال. Un exemple. هذا la série de termes général هذا sinus n x ln carré converge normalement sur la واش باسكو نديرو لا فالور ابسولو تاع هذا كاع انفيري إيكال 1. دونك هذا سي تان ماجورون دونك لو سوب راهو قل منه هاو لو سوب الاخر وهذه سي تام جين دو سيري دريما كونفيرجون. دونك لا سيري هذه دو تام جين كونفيرج دونك لا سيري تاعنا كونفيرج نورمالمون. ان اكزرسيس مونطري كو هذه ان اكزرسيس سهل مونطري بلي هذه تكونفيرج نورمالمون سير زيرو بلس لانفيني. نحكمو سهله نحكمو هذا نحاولو نلقاو le sup نتاعو إذا لقيناه في الانترفال زيرو بلس انفيني. إذا لقيناه راح نشوفو لا سيري نوميريك تاع هذاك الاسمو تاع هذاك لا نورم الترم جينيرال لا نورم نلقاوها تكونفيرج. Donc on montre grâce au critère de Cauchy uniforme que la convergence normale entraîne la convergence. Toute série normalement convergente sur D est uniformément convergente. يعني la série la convergence normale تعطينا la convergence uniforme والuniforme تعطينا simple. العكس في الاتجاهات الأخرى ما كانش النورمال ما تعطيناش l'uniforme ما تعطيناش النورمال كيما simple ما تعطيناش l'uniforme. Donc toute série normalement convergente sur D est uniformément convergente sur D. Toujours les démonstrations ما ندخلش في les détails de la démonstration. يديو الوقت. عندنا تاع tout série normalement convergente est absolument convergente sur D. Normal تعطينا la convergence absolue. La convergence absolue خيتشوف عليها واش هي pour les séries à terme quelconque. نقولوا على la série de converger absolument
la série de termes générale, la valeur absolue converge. Donc, je l'ai la convergence normale, t'as l'absolu, la convergence normale, t'as l'uniforme, بس ما كاينش علاقة بين l'absolu والuniforme. لا l'uniforme تعطي l'absolu، لا l'absolu تعطي l'uniforme. العلاقة الوحيدة هي اللي تربطهم مع النورمال. النورمال تبدلنا l'absolu والنورمال تبدلنا ثاني l'uniforme. Voilà. La démonstration est bien. Remarque, une série de fonctions peut être uniformément convergente sans y être normalement convergente. Bien sûr. Donc là, c'est la convergence uniforme, moi, ne donne pas la convergence. La convergence uniforme ne donne pas généralement la convergence normale. Voilà un exemple. هذه اسمها d'une part هذه لا نورم تاعها لو سي تاعها هو 1 sur 1 و 1 sur 1 نعرفوه واش هو لو تيرم جينيرال de la série harmonique divergente ريمان avec alpha égale 1. Donc madame la série de termes généraux هذه divergente, donc la série تاعنا la série de fonctions n'est pas normalement convergente. C'est vrai. D'une autre part, la série est uniformément convergente d'après l'exercice du théorème de l'exercice il y a la règle d'Abel. Voilà. Les propriétés de la somme d'une série de fonctions qui met les propriétés sur la somme d'une suite de fonctions. On a 9 sommes généralement. Il suffit d'appliquer les résultats les suites de fonctions, appliquer la somme partielle à la série de fonctions. La continuité de la somme, soit la série de fonctions définies sur D, les x0, on suppose que pour tout n, tous les f1 sont continus en 0 respectivement sur D. On suppose la deuxième hypothèse que la série de fonctions est converge uniformément sur D. Alors directement, la limite converge. La somme, elle est continue en x0 respectivement sur D. Le théorème affirme que la somme d'une série de fonctions continues uniformément convergentes est continue. La somme infinie des fonctions continues par une convergence uniforme تكون continue. وهذا الشيء ما يكونش صحيح la convergence غير simple ماشي uniforme. L'intégrabilité thermotale kiff les intégrales soit f une suite de fonctions continues sur le segment. Si la série de fonctions est converge uniformément pour tout n, on pose pour tout n x, on pose fn هي l'intégrale de ax تاع fn. Alors la somme هذه حتى هي راهي continue و la série fn la somme تاع les intégrales هذه elle converge uniformément vers f واش هي l'intégrale تاع la limite. En particulier, nous avons pour toute x appartient la somme de l'intégrale de ax تاع fn égale l'intégrale تاع la somme. تلاحظوا بلي la convergence uniforme تسمح لنا بلي نقدروا ندخلوا la somme ولا نخرجوا la somme من الانتجرال. كيما الشيء اللي هضرنا في لي سويت دو فونكسيون بلا ليميت نهضروا في une série de fonctions avec les sommes. La remarque dans le théorème ci-dessus, on peut remplacer la on peut remplacer les suites, on peut remplacer la condition de continuité par une condition faible, à savoir bornée et intégrale au sens de variable. La deuxième remarque, le théorème montre que la convergence permet d'intervertir la convergence نبادلوا بين la somme uniforme la somme qui est uniforme et l'intégrale. Même chose pour le même résultat pour la division sur la terme, soit une suite de fonctions de classe C1 sur le segment AB tel qu'il existe x0 tel que la série numérique converge
c'est une série numérique. Et la deuxième convergence, une suite des séries de dérivés. La série des dérivés convergent uniformément sur AB. واش هما les résultats تاع هاد التيران؟ هو la suite converge uniformément و la somme تاع la série هذه يعني la limite elle est de classe C1 sur AB ou les dérivés la somme تاع F1'. حاب يقول يعني c'est-à-dire quel que soit x la dérivée تاع la somme égale la somme des dérivés. يعني on peut dériver une somme infinie dans le cas où la convergence est uniforme. C'est terme à terme. Les démonstrations تاع التروا résultat de continuité intégrabilité et dérivabilité نطبقوه هو نفس la démonstration appliquée sur la suite des sommes partielles S1. إذا بهذا نكون خلصنا le chapitre 2. نتلاقاو إن شاء الله إذا سهل ربي في le chapitre 3. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.